आज आमर माननीय रेलमंत्री तरफ जो केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा प्रति रेल विभाग तरफ एवं रेलर विकास पाई ओडिशार आर्थिक उन्नति आसवाई रेलर उपयोग एवं तार भित्तिभूमि को आधार करी जहाँ ये 6टी प्रोजेक्ट उपरे आम पाखे आलोकपात करिसेंती मु सर्वप्रथमे माननीय रेलमंत्री महोदय एवं अन्य समस्त बंधुगण माननीय सांसदगण जो मैंने ये उपस्थित अच्छा आज ये विशि कार्यक्रम रे मु मुख्यमंत्री हिसाब रे माननीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथमे एवं माननीय रेलमंत्री को मो तरफरु तथा ओडिशावासी तरफरु अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन देवा सहित मु जो ओडिशा पाई आपण 6टी प्रोजेक्ट गुरुत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दक्षिण ओडिशा सहित पश्चिम ओडिशार संयोग एवं उत्तर ओडिशा रे केउंझर मयूरभंज सहित एवं झारखंड सहित जो संयोगकरण करिबारे आपण बहुत बड़ भूमिका नहीं एवं सेथिपाई मो ओडिशा सरकार तरफरु एवं ओडिशावासी तरफरु आपण को कृतज्ञता जनाउछि। निश्चित भाव में यह ओडिशार रेल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करिवो। विशेष करिकी कलाहांडी नवरंगपुर मालकानगिरी रायगड़ा कोरापुट केन्दुझर एवं मयूरभंज जिलार आर्थिक क्षेत्र रे यह विकासर अत्यंत सहायक हब एवं उक्त अंचल रे विकासर प्रक्रिया को मध्य त्वरान्वित करा जिवो एवं लोक माने सीधा सड़क भाव में सेमानंकर गमनागमन सहित एथिरे अर्थनैतिक जो विकास हो ताहा निश्चित भाव में ओडिशा रे प्रभाव पड़वा सहित मध्य देशर ये प्रभुत्व उन्नति रे सहायक होगा एवं सेथिपाई आम राज्य तरफरु ये जो प्रोजेक्ट 6टी सैंक्शन होईची एवं एथिरे जो आपण 15,004 कोटी टंका अर्थात 15,000 ऊर्ध्व कोटी टंका आपण सैंक्शन करिसंती आपण आम ओडिशा को प्राधान्य देइछंती एवं जहाँ प्रधानमंत्री जी कहते संसद भवन रे पूर्वोदयर कथा एवं से पूर्वोदय रे ओडिशा एक स्वतंत्रता हासिल करिछि। प्रधानमंत्री जो वक्तव्य थिला ताहा आज रेल विभाग रे सर्वप्रथम प्रतिफलित होईछि ताहा आमे एथिरो अवगत हेलु आपनकर जरिया रे। एणु प्रधानमंत्री सहित माननीय रेलमंत्री महाशय को मु आपनक पाखरे 2 थर जाइथिली एवं आपन सहित मु एकदम फ्रीली आलोचना करी ओडिशार ई जो प्रोजेक्ट गुड़िक उपरे एवं ताहा सहित मध्य आपण भी निजे मु किछि दिन पूर्व जेतले दिल्ली जाइथिली आपण निजे दिल्ली रे खबर पाइले जे मु दिल्ली रे अछि बोली आपन तरफरु मध्य आपण मते स्वतंत्र भाव में निमंत्रण करथिले जे अंततः माननीय मुख्यमंत्री आसंतु मो रेल भवन को चा टिके हेले पीकी जातु बोली 5 मिनट समय दिंतु और चा पीकी जातु बोली कही आपणकर से चा पिया जो 5 मिनटर गुरुत्व मु अनुभव करी आपन केते ओडिशा पाई एवं आम पाई आपन व्यस्त अछंती एवं आमर ये प्रोजेक्ट गुड़िक सैंक्शन करने एणु गोटे चा पियारे मोदी जींकर जो चाय पे चर्चा रे जेमिति सारा भारत वर्षर केते माने विकासर रास्ता सेठी बनी जाए ठीक आपणकर से 5 मिनट चा पियारे आज 6टी प्रोजेक्ट आज आमको आपन देइछंती ये वास्तविक ओडिशा पाई आपन बहुत गुरुत्व देइछंती। माननीय प्रधानमंत्री जो पूर्वोदयर कथा कहते से रेल विभाग सबुठार अधिक 15,000 कोटी आज आपण माने आपण आमको देइछंती एवं ताहा सहित मध्य अधिक आहरी आमे आगामी दिन में मध्य आशा करूँ से आपंकर जो प्रोजेक्ट किसी आउ किसी आमर आलोचना होता प्रति जिला कभर करवा एवं ता सहित मध्य प्रति सब डिविजन तक आमर ये रेल लाइन केमती ओडिशा रे पहुँचब ये कथा आपन को मो अनुरोध करिछि।
ଆପଣ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରେଲ କରିଡର କରିବା ପାଇଁ ବା ରେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆପଣ ଜୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟରରୁ ବଡ଼ବିଲ ଯୋଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିକାଶ ହେବ ଲୋକଙ୍କର ଗମନାଗମନ ସହିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ଆପଣ ବି ଆସିକରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଡବଲ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ ଆଶା କରିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତଥା ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଂସନ୍ କରାଇଛନ୍ତି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର 6ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଲା ପରେ ବଜେଟରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବରେ ବହୁ ସମୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେଥିରେ ଡିଲେ ହେବା କାରଣରୁ କିମ୍ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଡିଲେ ହୁଏ କାମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଏ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କାମକୁ ଯଥା ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ତଦାରଖ କରି ଏ କାମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରିକରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି।